Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku bahasa Inggris untuk 7th grade kelas 7 yang berjudul When English Rings a Bell. Kemudian untuk di pagi ini kita sudah sampai di chapter ke-3 dari chapter 3 yang berjudul What time is it? What time is it? Artinya adalah jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Di chapter ketiga ini ada 4 tema yang akan dibahas. Yang pertama adalah to tell the time, to tell the date, to tell the day, and to tell the month. Dan untuk video kali ini kita akan bahas dulu yang to tell the time. To tell the time maksudnya adalah memberitahu tentang waktu yang lebih spesifik ke jam. Jadi to tell the time yang spesifik membahas ke jam. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Cara memberitahu jam dalam bahasa Inggris sebenarnya sama dengan cara memberitahu urutan angka. Oke student, silakan lihat gambar jam berikut ini. Jadi ada angka 1 sampai 12. Jadi sama dengan angka urutan biasa. Sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. One more time, sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Silakan para student untuk mengikuti apa yang sudah kita ucapkan bersama-sama tadi. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Jadi di sini kita akan belajar untuk menceritakan aktivitas yang diikuti dengan cara memberitahukan tentang waktu. Jadi di sini ada gambar seorang siswa yang bernama Benny. Jadi we will tell Benny's meal times every day orally. Jadi kita di sini akan memberitahukan tentang waktu dari makan Benny setiap hari dengan orally atau diucapkan. Oke, jadi kita ke gambar yang pertama dari aktivitas Benny. It is 6 o'clock in the morning. It's time for breakfast. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Artinya adalah sekarang jam 6 pagi. It's time for breakfast. Sekarang waktunya sarapan. I have breakfast at 6 o'clock in the morning. Saya harus sarapan atau makan pagi jam 6 di pagi hari. Nah, kira-kira untuk waktunya di mana? Ya, waktunya jam 6. Jadi jamnya menunjuk ke angka 6. Kemudian kita ke gambar kedua dari aktivitas Benny. It is 1 o'clock in the afternoon. It's time for lunch. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Artinya adalah sekarang jam 1 siang. It's time for lunch. Sekarang waktunya makan siang. Jadi lunch artinya makan siang. I have lunch at 1 o'clock in the afternoon. Saya makan siang pada jam 1. Kemudian gambar yang ketiga dari aktivitas Benny. It is 7 o'clock in the evening.
It's time for dinner. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Artinya adalah sekarang jam 7 petang. It's time for dinner. Sekarang waktunya makan malam. I have dinner at 7 o'clock in the evening. Saya makan malam jam 7 petang. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aktivitas dari Edu. Jadi berikut adalah gambar-gambar dari aktivitas kegiatan dari Edu. Untuk gambar yang pertama, it is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Edu gets up and takes a bath. Kita ulangi. It is Sunday. It is 5 o'clock in the morning. Edu gets up and takes a bath. Artinya adalah sekarang adalah hari Minggu. Sekarang jam 5 di pagi hari. Edu gets up. Gets up artinya adalah bangun. And takes a bath artinya adalah mandi. Kemudian untuk gambar yang kedua, it is 8 o'clock in the morning. Benny, Udin, Edo fly kites. They have lots of fun. Kita ulangi. It is 8 o'clock in the morning. Benny, Edo, Udin fly kites. They have lots of fun. Artinya adalah sekarang jam 8 pagi. Benny, Udin, dan Edo bermain layangan. They have lots of fun. Mereka bersenang-senang. Kemudian kita lanjut ke gambar yang ketiga. It is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. Kita ulangi. It is 1:30 in the afternoon. Edo goes to the library with Udin and Benny. They love reading books. Artinya adalah sekarang jam 1:30 di siang hari. Edo pergi ke library. Library adalah perpustakaan dengan Udin dan Benny. They love reading books. Mereka suka membaca buku. Kemudian kita lanjut ke gambar yang berikutnya. It is 4:30 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. Kita ulangi. It is 4:30 in the afternoon. Edo and his family go to the park. They ride on a bicycle to go there. Artinya adalah sekarang jam 4:30 di sore hari. Edo dan keluarganya go to the park, pergi ke taman. They ride, mereka menaiki sepeda. They ride on a bicycle to go there. Mereka menaiki sepeda ke sana. Atau mereka bersepeda ke sana. Kemudian gambar selanjutnya. It is 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roasted chicken. Kita ulangi. It is 7 o'clock in the evening. Edo and his family have dinner together. His father cooks a delicious roasted chicken. Artinya adalah sekarang jam 7 petang. Edo dan keluarganya makan malam bersama. Ayahnya membuat ayam panggang yang lezat. Cooks a delicious roasted chicken. Delicious roasted chicken artinya adalah ayam panggang yang lezat. Kemudian gambar selanjutnya. It is 8:30 in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books into his school bag. Kita ulangi. It is 8:30 in the evening. Edo prepares his stuff for school tomorrow. He puts many books in his school bag. Into his school bag. Artinya adalah sekarang jam 8:30. Edo prepare his stuff. Edo mempersiapkan barang-barangnya untuk sekolah besok. Dia menaruh banyak buku di tas sekolahnya. Kemudian gambar selanjutnya. It is 9 o'clock at night.
Edo says good night to his parents. His parents kiss. Kita ulangi. It is 9 o'clock at night. Edo says good night to his parents. His parents kiss. Artinya adalah sekarang jam 9 malam. Edo mengatakan selamat malam kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Orang tuanya menciumnya. Kemudian gambar terakhir dari aktivitas Edo. It is 9:30 at night. He does not forget to pray before he sleeps. It is 9:30 at night. He does not forget to pray before he sleeps. Sekarang jam 9:30 di malam hari. Dia tidak lupa untuk berdoa sebelum tidur. Pray artinya berdoa. Forget artinya lupa. Jadi not forget artinya tidak lupa. Before he sleeps, sebelum tidur. Kemudian kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita akan membaca beberapa dialog yang berkaitan tentang waktu. Dialog yang pertama. Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 in the morning. Kita ulangi. Hi Lina, what do you usually do on Sunday morning? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. What time do you go to the park with your family? I usually go there at 7 in the morning. Artinya adalah, Hai Lina, what do you usually do on Sunday morning adalah, Hai Lina, apa yang kamu biasanya lakukan di minggu pagi? On Sunday morning, I usually go to the park with my family. Di minggu pagi, aku biasanya pergi ke taman dengan keluargaku. What time do you go to the park with your family? Jam berapa biasanya kamu pergi ke taman dengan keluargamu? Jadi what time do you go? Itu untuk menanyakan waktu. I usually go there at 7 in the morning. Aku biasanya pergi ke sana jam 7 pagi. Kemudian untuk dialog yang kedua. What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? I usually go to traditional market with my father. Oh, really? What time do you usually go there? About 6:30 in the morning. The vegetables are still fresh at that time. You should go there. Sure, I'll tell my mom about it. Kita ulangi. What about you, Dayu? What do you usually do on Sunday morning? I usually go to the market. I usually go to the traditional market with my father. Oh, really? What time do you usually go there? About 6:30 in the morning. The vegetables are still fresh at that time. You should go there. Sure, I'll tell my mom about it. Artinya adalah, what about you, Dayu? Bagaimana denganmu, Dayu? Apa yang biasanya kamu lakukan di minggu pagi? What do you usually do on Sunday morning? Apa yang biasanya kamu lakukan di minggu pagi? I usually go to traditional market with my father. Aku biasanya pergi ke pasar tradisional dengan ayahku. Oh, really? Oh, benarkah? Jam berapa biasanya kamu pergi ke sana? About 6:30 in the morning. Sekitar jam 6:30 di pagi hari. The vegetables are still fresh at that time. Sayuran masih segar pada saat itu. You should go there. Kamu seharusnya pergi ke sana. Sure, I'll tell my mom about it. Tentu saja, aku akan memberitahukan ibuku tentang hal itu. Okay, student, I think it's enough for today.
Kita akan lanjutkan pembahasan tentang buku bahasa Inggris kelas 7 di video selanjutnya. Oke, see you again next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.